Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon my student. How are you today? Okay, now we are come back again to study via online. Okay, so now please open your book page 13. Okay, ready? Yes, it's about Jen's mother. So now we are going to read. Okay, so please you listen my pronunciation, okay? And you may repeat after me. Jen's mother. Mom works in a restaurant. She goes there by bus. Every morning she gets up early. She has a bath and eats breakfast with me. Then she takes the bus and goes to the restaurant. She never has lunch at home. She comes back home at 7 o'clock in the evening. She helps me with my homework, and after that, she cooks the dinner. After dinner, we sometimes watch TV. And mother always reads some nice stories to me. I love my mother. She is a wonderful woman. Okay? So this is talk about Jen's mother, ibunya Jens. Jadi mom works in a restaurant, artinya berarti ibu bekerja di sebuah restoran. Okay, she goes there by bus. Jadi dia pergi ke sana naik bus. Every morning, setiap pagi, she gets up early. Dia bangun cepat. She has a bath. Dia mandi, eat breakfast, sarapan with me, bersama saya. Dan lalu she takes the bus and goes to the restaurant. Dan dia takes, apa itu takes the bus? Dia naik bus and goes to the restaurant, dan pergi ke restoran. She never has lunch. Dia tidak pernah makan siang at home, di rumah. Nggak pernah makan siang di rumah. She comes back home at 7 o'clock in the evening. Dia pulang ke rumah jam 7 malam. She helps me with my homework. Dia membantu saya mengerjakan PR saya. And after that, dan setelah itu, she cooks dinner. Dia memasak untuk makan malam. After dinner, setelah makan malam, we sometimes watch TV. Nah, setelah makan malam, biasanya kami nonton TV. Oke, kadang-kadang ya, sometimes itu kadang-kadang. Oke, and mother always reads some nice stories to me. Dan ibu selalu membaca cerita-cerita yang menarik to me, untuk saya, atau yang bagus. Nice itu bagus berarti. I love my mother. Saya mencintai ibu saya. She is a wonderful woman. Dia adalah ibu yang hebat. Oke, so this is about Jen's mother. Keren ya, ibunya si Jens ternyata hebat, ya kan? Udah capek kerja tapi tetap mau bantuin belajar, ya kan, ngerjain PR. So Miss yakin semuanya juga sayang sama mama kita, ya kan, atau ibu kita. So mother is the sweetest mother in the world. And then now sekarang I want to give you assignment. Miss mau kasih kalian tugas. So the first task, tugas yang pertama adalah please read the text. Kalian baca teksnya about Jen's mother, oke? Tapi nggak divideokan ya, nak. Voice note, oke? So kalian rekam suaranya, bisa langsung voice note di WA-nya, and then you may send to me, langsung kirimin ke Miss Rati, oke? So I want to listen your pronunciation is good or not. Jadi bagus nggak pronunciation-nya? Jadi tidak usah divideokan, cukup rekam suara atau langsung voice note, oke? Oke, itu ya yang pertama ya, only read, cukup membaca. And then the second assignment, dan tugas yang kedua adalah complete the table with information from the text. Artinya lengkapilah tabel informasi ini berdasarkan teks di atas. So you may look at my whiteboard ya. Kalian boleh lihat papan tulis Miss Rati. Di modul kalian itu ada kata always. Nah, always ini artinya selalu, ya nak. Kemudian ada kata sometimes. Nah, arti sometimes ini adalah kadang-kadang.
Oke, kadang-kadang. Yang terakhir, never. Apa ini never? Artinya tidak pernah. Oke, artinya tidak pernah. Nah, you do directly in your book. Kalian langsung kerjakan di buku kalian atau di modul kalian. Contoh Miss kasih satu. Always, selalu. Berdasarkan teks di atas, selalu. Apa sih yang selalu dikerjakan berdasarkan teks di atas? Oh, get up early. Ibunya si James bangun cepat. Ya. Nah, ini dilakukan setiap hari. Kenapa Miss tahu dilakukan setiap hari? Karena di dalam modul kalian ada di teksnya, every morning she gets up early. Setiap pagi dia bangun cepat. Artinya gets up early berarti selalu. Karena udah setiap pagi rutinitas sehari-hari. Oke, kemudian sometimes. Miss kasih contoh sometimes. Sometimes ini kadang-kadang. Coba lihat di teks, apa yang dilakukan mereka kadang-kadang si Jen sama mothernya. Ada kan? Ada. Miss buat kasih contoh di sini, watch TV. Apa itu watch TV? Yes, nonton TV. Kalian bisa lihat di teksnya, after dinner we sometimes watch TV. Artinya mereka nonton TV-nya kadang-kadang. So you search anymore. Kalian cari lagi di teksnya ya, apalagi contoh berikutnya. Oke, ini contoh Miss kasih satu. Coba ada berapa contoh yang always dan sebagainya? Never. Nah, never ini tidak pernah. Apa sih yang mereka tidak pernah lakukan? Si Jens atau ibunya nggak pernah lakukan? Oke, Miss kasih contoh. Misalkan ibunya nggak pernah makan siang. Ya kan? Ibunya nggak pernah makan siang. Lunch. Oke, ya kan? Tidak pernah makan siang. Ini huruf L ya, nak. Oke. So now please you read again the text. Kalian baca lagi teksnya. Coba ada nggak lagi selain get up early? Sometimes itu yang dilakukan kadang-kadang apa aja? Yang tidak pernah dilakukan apa aja sama James dan ibunya? Nah, Miss kalau nggak ada Miss cuman itu aja ya sudah. Berarti kalau cuman ini aja ya ini aja. Tapi Miss yakin pasti ada. Oke? Nah, always nih nggak mungkin cuman get up early. Pasti ada lagi yang lain. Oke nih. This is for the example. Ini seperti contohnya ya, nak ya. Okay, so I think that's all about my explanation. So the conclusion is you have two assignments. The first, you must read the text, okay, and then you record your voice or send voice note to my WA. And the second assignment, please you do the assignment in your book, okay, complete the table with information from the text from always, sometimes, and never. So until here about my explanation. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.